अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20वीं सदी ईस्वी में भारत में एक बहुत ही नेक और परहेजगार बुज़ुर्ग हाजी अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं। वो उम्र भर नहायत ज़ौक़ व शौक़ से इस्लाम की तबलीग में मसरूफ़ रहे। इनकी तबलीग से सैकड़ों हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया और सैकड़ों नाम के मुसलमान बुरे रस्म व रिवाज को छोड़कर पक्के और सच्चे मुसलमान बन गए। हाजी साहब ने 1945 ईस्वी में बस्ती निज़ामुद्दीन दिल्ली में वफ़ात पाई और इसी बस्ती के आम कब्रिस्तान में दफन किए गए। हाजी अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह मेवात भारत के एक गांव अटौड़ में एक दौलतमंद हिंदू बीने के घर पैदा हुए। पैदाइश का साल तो मालूम नहीं है, लेकिन ख्याल है कि 19वीं सदी के ईस्वी के आखिरी दहाइयों 1870 से 1900 के दौरान में किसी वक्त पैदा हुए। माँ बाप ने मकरराम नाम रखा। मकरराम की उम्र अभी 11-12 बरस की थी कि अल्लाह ताला ने इसको इस्लाम की तरफ राग़िब कर दिया और फिर एक दिन इसको इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी। नौ मुस्लिम मुक़द्दर राम का इस्लामी नाम अब्दुर्रहमान रखा गया। वो कई साल तक दीन की तालीम हासिल करते रहे और तालीम से फ़ारिग होकर सारी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग करते हुए गुजार दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो इसे दीन की समझ अता फरमा देता है। हाजी अब्दुर्रहमान वो खुश नसीब इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने दीन की समझ अता फरमाई और इनकी इस समझ और तबलीग की बदौलत सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों की हिदायत नसीब हुई। खुद हाजी साहब को दीन के अलावा दुनिया की नेमतें भी हासिल हुईं और अल्लाह ताला ने इनको जो माल दिया इसको इन्होंने अल्लाह की राह में खूब खर्च किया। हाजी साहब के इस्लाम कबूल करने की दास्तान बड़ी दिलचस्प है। खुद उन्होंने ये दास्तान इस तरह बयान की है। मेरी उम्र 11-12 साल की थी। मैं गांव अटौड़ के स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत तेज़ था। मेरे साथ मुसलमान लड़के भी पढ़ते थे। मैंने गांव के मुसलमानों से और साथी लड़कों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका पाक नाम सुना था। इससे मेरे दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सी पैदा हो गई थी। मेरे माँ बाप की दुकान थी जो गांव में खूब चलती थी। एक रात को मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपनी दुकान में हूँ, बाप नहीं है, मैं ही इनकी जगह बैठकर सौदा बेच रहा हूँ। गांव की कुछ औरतें जिनमें मेरी रिश्तेदार भी हैं सौदा लेने के लिए दुकान पर खड़ी हैं और मैं सौदा दे रहा हूँ। इतने में मालूम हुआ कि मुसलमानों के पैगंबर साहब की सवारी आ रही है। सुबहान अल्लाह। मैं इनके दर्शन के लिए दुकान छोड़कर जाने लगा, मगर इन औरतों ने मुझे नहीं जाने दिया और कहा, मकरा पहले हमें सौदा दे दे फिर कहीं जा। मैंने जल्दी इनको निपटाना चाहा। अभी निपटा नहीं सका था कि मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आ गई और बहुत से लोग जमा हैं। मेरे हाथ में सौदा तोलने की जो तराजू थी, मैंने इसको ज़मीन पर पटक दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए दुकान छोड़कर भागा। मगर जब मैं पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आगे बढ़ चुकी थी और मैं चेहरा मुबारक न देख सका, बस पीछे की जानिब से सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक देख पाया। सुबहान अल्लाह। इससे मेरे दिल में एक बेइंतहा मोहब्बत की सी कैफियत पैदा हो गई। आँख खुली तो दिल में वही कैफियत थी। मैंने घर में किसी से जिक्र नहीं किया और दिल में इरादा कर लिया कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा। सुबह को स्कूल गया, लेकिन लिखने पढ़ने में बिल्कुल जी नहीं लगा। रात जो ख्वाब देखा था, बैठे बैठे बस इसको सोचता था। जो पंडित जी पढ़ाते थे उन्होंने देखा तो मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, मकरा आज क्या बात है, क्यों गुमसुम बैठा है, पढ़ता क्यों नहीं? मैंने इन्हें बताया कि मैंने ऐसा सपना देखा है
انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا جا اپنی جگہ بیٹھ اور اپنا کام کر۔ میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ پنڈت جی نے سلیٹ ہاتھ میں لے کر نجومیوں کی طرف طریقے پر کچھ حساب لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا مکرا ذرا پھر بتا تو نے رات کو کیا سپنا دیکھا ہے؟ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ انہیں پھر بتایا۔ انہوں نے پھر مجھے ڈانٹا اور کہا جا اپنی جگہ بیٹھ کر اپنا کام کر۔ میں آ کر بیٹھ گیا۔ پنڈت جی نے پھر سلیٹ پر اپنا کچھ حساب لگایا اور کچھ دیر بعد پھر مجھے بلایا اور رات کے خواب کے بارے میں پھر پوچھا۔ جب میں نے بتایا تو پھر مجھے خوب ڈانٹا۔ کئی دفعہ ایسا ہی ہوا۔ جب اسکول کی چھٹی کا وقت آیا تو پنڈت جی میرے ساتھ ہمارے گھر آئے اور میرے ماں باپ کو الگ بلا کر کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرا بیٹا مکرا مسلمان ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت کچھ معلوم نہیں ہوا کہ پنڈت جی نے میرے لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ باپ نے میری ماں کو بھی بتا دیا۔ وہ دونوں بہت فکر مند اور پریشان ہو گئے۔ میرا اسکول جانا بھی بند کر دیا، مگر میں نے دل میں طے کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کہاں چلے جانا چاہیے۔ میں اسی فکر اور ٹوا میں رہتا تھا۔ میں نے کچھ مسلمانوں سے ذکر سنا تھا کہ دلی کے پاس ایک بستی نظام الدین کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں ایک بنگلے والی مسجد ہے۔ اس میں ایک میاں صاحب رہتے ہیں، بڑے نیک اور اللہ والے آدمی ہیں۔ جو کوئی ان کے پاس جائے اس کو اپنے پاس رکھ کر پڑھاتے ہیں اور کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ میں نے انہی کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ چپکے راستے کی معلومات حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک دن موقع پا کر گھر سے ایک رقم لے کر نکل گیا اور کسی طرح بستی نظام الدین کی اس مسجد میں پہنچ گیا۔ گھر اور گاؤں والوں کو بالکل خبر نہ ہوئی کہ میں کہاں گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ماں باپ بہت دنوں تک روتے رہے۔ یہ بزرگ حضرت جی مولانا محمد الیاس کے سب سے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد میاں صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی شفقت سے رکھا پڑھایا اور وہی میرے ماں باپ بن گئے اور میں بھی انہی کا ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت جی مولانا محمد الیاس یہاں آ گئے۔ اس وقت سے انہی کے ساتھ ہوں۔ میں جو رقم گھر سے ساتھ لایا تھا، میں نے بہت دنوں تک حضرت مولانا محمد میاں صاحب سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر ایک دن بتا دیا۔ میں بینے کا بیٹا تھا۔ جب کوئی نفع کا کام سامنے آیا میں نے وہ رقم اس میں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی۔ جس کام میں لگائی بہت نفع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہا۔